ଟଙ୍କା 2000 ଦରକାର ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ବହିଟା କିଣିଥାନ୍ତି। ମାଲ ପାଇଁ ଯାଇଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। କଣ କହିବ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ମାଲ ଆସି ଆଣୁଛି ନା ମାଲ ତାକୁ ଆଣେ। ଆଜି ମଦଟା କାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି? ବାପା ପଇସାରେ ପିଉଛେ ନା ସାଙ୍ଗ ତ ବୁଦ୍ଧି କି 100 ସଲାମ। रेड्डी। अरे बाप का माल दरिया का बेटा। दा हेई एटी गाइलु ताले एठी बही केना होची नाही तू बा पैसार मूल्य काई बुझिबु खटर खाई मठर सोचु ना काम धंदा करिक देख तापर तू बुझी पारिबु पैसार मूल्य। बापा हाँ सेई बापा आज तो बापा बंची बोली तू एटी अयस करछु थर केबे भाबिछु बापा मरी गले तोर कौन हबो? सबु बापा माँ चाहती तांको पिला बड़ हेले रोजगार करी तांको वृद्ध बयस रे तांको सहारा हेबे। आउ तू तू आम पई केते सहारा हेबु सेटा मु भल भाबे जानि पारुछि। अरे जो पुओ सामान्य खेल पई तार मार मेडिसिन कथा भूली जाउछि सी आमर केते सहारा हेबु मु जानिनी ताको मो पुओ कहबाकू मते घृणा लागुछि। सुन मु बंची थाउ थाउ तो तू रोजगार करि पैलुनी आ कोन मु मल्ला परे तू रोजगार करि केनी दबु?